जेनेराल नॉलेज चैनल को आपण मानक स्वागत। आरंभ करिबा आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्न, हरप्पा सभ्यता को सर्वप्रथमे क्यों विद्वान आविष्कार करथिले? हरप्पा सभ्यता को सर्वप्रथमे क्यों विद्वान आविष्कार करथिले? ऑप्शन ए सर्जन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी ए कानिधाम एवं ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी दयाराम साहनी। परवर्ती प्रश्न, भारतीय संगीतर आदि ग्रंथ काहाको कुहा जाए? भारतीय संगीतर आदि ग्रंथ काहाको कुहा जाए? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद एवं ऑप्शन डी सामवेद। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी सामवेद। परवर्ती प्रश्न, आर्य माने भारत को आसी सर्वप्रथमे केउठारे बास करुथिले? आर्य माने भारत को आसी सर्वप्रथमे केउठारे बास करुथिले? ऑप्शन ए समातट, ऑप्शन बी प्रागज्योतिष, ऑप्शन सी पंजाब एवं ऑप्शन डी पांचाल। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पंजाब। परवर्ती प्रश्न, प्रसिद्ध दशराज युद्ध केउ नदी कूल होइथिला? प्रसिद्ध दशराज युद्ध केउ नदी कूल होइथिला? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी एवं ऑप्शन डी पुरुषणी। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी पुरुषणी। परवर्ती प्रश्न, गायत्री मंत्र केउ पुस्तक रे लिखा अछि? गायत्री मंत्र केउ पुस्तक रे लिखा अछि? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद एवं ऑप्शन डी भगवत गीता। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए ऋग्वेद। परवर्ती प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक केउ विषय रे लिखा जाय अछि? चरक संहिता नामक पुस्तक केउ विषय रे लिखा जाय अछि? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा एवं ऑप्शन डी धर्म। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी चिकित्सा। परवर्ती प्रश्न, गोत्र व्यवस्था केउ कालरू प्रचलित होइथिला? गोत्र व्यवस्था केउ कालरू प्रचलित होइथिला? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक कालरू, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक कालरू, ऑप्शन सी महाकाव्य कालरू एवं ऑप्शन डी सूत्र कालरू। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी उत्तर वैदिक कालरू। परवर्ती प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायीर रचना किए करिथिले? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायीर रचना किए करिथिले? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि एवं ऑप्शन डी पाणिनि। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी पाणिनि। परवर्ती प्रश्न, आदि काव्यर संज्ञा केउ पवित्र ग्रंथ को दिया जाइछि? आदि काव्यर संज्ञा केउ पवित्र ग्रंथ को दिया जाइछि? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता एवं ऑप्शन डी भागवत। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए रामायण। परवर्ती प्रश्न, निम्न दिया जाइथिबा पुराण मध्यरु केउ पुराणटी सबुठु प्राचीनतम? निम्न दिया जाइथिबा पुराण मध्यरु केउ पुराणटी सबुठु प्राचीनतम? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण एवं ऑप्शन डी वायु पुराण। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। परवर्ती प्रश्न, मगध राज्यर प्रथम राजधानी केउठारे थिला? मगध राज्यर प्रथम राजधानी केउठारे थिला? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज एवं ऑप्शन डी चंपा। तेबे यार सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी गिरिब्रज। परवर्ती प्रश्न, केउ शासक गंगा एवं सोन नदीर संगम स्थल रे पाटलिपुत्र सहरर स्थापना करथिले? केउ शासक गंगा एवं सोन नदीर संगम स्थल रे पाटलिपुत्र सहरर स्थापना करथिले? ऑप्शन ए
ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଉଦୟନ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଧନନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉଦୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିକନ୍ଦରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ସିକନ୍ଦରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଫାରସ, ଅପସନ୍ ବି ବେବିଲୋନ, ଅପସନ୍ ସି ମେସିଡୋନିଆ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ତକ୍ଷଶିଳା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବେବିଲୋନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଇରାନୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ବି ୟୁନାନୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି ଶଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୃଷାଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ୟୁନାନୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାସକ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିବା ପରେ ମଗଧରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଶାସକ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିବା ପରେ ମଗଧରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ଅପସନ୍ ବି ବିମ୍ବିସାର, ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁନାଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମହାପଦ୍ୟ ନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁନାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଗଧର କେଉଁ ଶାସକ ରାଜଗାଦୀ ପାଇଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ମଗଧର କେଉଁ ଶାସକ ରାଜଗାଦୀ ପାଇଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ଅପସନ୍ ବି ବିମ୍ବିସାର, ଅପସନ୍ ସି ଉଦୟନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନାଗଦଶକ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଯେମିତି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ରାଜଗାଦୀ ପାଇଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ। ଏହି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।